নমস্কার, স্টার মুন শ্যাডো চ্যানেলের তরফ থেকে সকলকে জানাই শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন। আমরা এই মুহূর্তে রানিয়াটি সার্বজনীন দুর্গাপূজা প্যান্ডেলের সামনে উপস্থিত। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অসাধারণ কারুকার্য শোভিত পূজা মণ্ডপ, অতুলনীয় অভাবনীয় শিল্পকর্মের এক অপূর্ব নিদর্শন। মণ্ডপের ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন শিল্পকর্মের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন রকমের অসাধারণ কিছু মূর্তি, যা দেখলে আপনাদের মন প্রাণ ভরে যাবে। সর্বভূতেষু কৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता। এছাড়া মূর্তির মধ্যেও রয়েছে বিশেষত্ব, যেন মনে হচ্ছে ধাতু দ্বারা নির্মিত মায়ের মূর্তি, একেবারে নতুনত্ব। একেবারে নতুনত্ব এবং আধুনিকত্বের ছোঁয়া খুব স্পষ্ট। সকলকে এই মণ্ডপ এবং মূর্তি দর্শন করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। দুর্গাপুজোর দিনগুলি সকলেই আনন্দে কাটুক। নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। নমস্কার। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु पृथ्वीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।